شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال توردیبوی. برادر جانا در کجایی که باشین صحت سلامت باشین، سربلند خانواد باشین. در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جانا، تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومانه سرکرد تا 100 سومانه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. برای میخواتی برادر جان میتونید که ماشین را خودش قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز، در جانوس تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی. 3 دانه اتومبیل اوپل، موتورسیکلای همی 2023 نو آمده. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، میتونه که ماشین خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام. این همیجا کانال ما اکا جانو. شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال توردیبوی. برادر جانا در کجایی که باشین صحت سلامت باشین، سربلند خانواد باشین. در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جانا، تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومانه سرکرد تا 100 سومانه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. برای میخواتی برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام.
ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. Инамиҷа канали май акаҷоно бидураем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз. Ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. Мотоциклои ами 2023 навром. Уже билет почти айним гузашт. Метонед ки машина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. Пешаки ҳаматонда раҳмат кунед. Инамиҷа канали май акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно дар кичое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. Дар канали ма бозии арзона графистан нархи билет 250 рубл. Я талайк ҳаме занем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт. Ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон инами охири видеоро машинаро тамошо кунед. Яктанинтаи билетҳоро бегирем. Бародарҷон вақти худмона месанҷем. ҷои машина метонем пул дода, ҷои мотоцикла метонем пул дода. Бармехоҳам метонед ки машина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешаки ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. инамиҷа канали май акаҷоно бидураем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз.
Bardarҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. Мотоциклои ами 2023 навром. Уже билет почти айним гузашт. Метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. Пешаки ҳаматонда раҳмат. Инамиҷа канали май акаҷонон шароит дошта бошем, билет бигиред, шароит надошта бошем, я талай я комментарий аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бардарҷоно дар кичое ки бошин, соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. Дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. Я талайк мезанем бардарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора амхели призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Яктанимтаи билетҳоро бегирем, бардарҷон вақти худмонро месанҷем. Ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бардарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешаки ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. Инамиҷа канали май акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем, билет бигиред, шароит надошта бошем, я талай я комментарий аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед.